जय जगन्नाथ मु अम्लान नायक स्वागत करछि मोर ए चैनल को। आज आम जानिबा कि एई आम कालिया योजना को काउंटर करिकी आम ओडिशा रे एमिति किए कहिसंती कि तांको सरकार आसिले आम ओडिशावासींकर जेतिकी भी जहार भी कृषि ऋण बा एग्रीकल्चरल लोन अच्छी से सब को छाड़ कर दिया। ओके, संपूर्ण मात्रा रे छाड़ कर दिया ताहा पुणी 10 दिन मध्य आपण मैंने हाथ आंगुली गणिबे जेपर्यंत आपणकर 10 दिन कंप्लीट हो से पर्यंत आपणकर ता भितर ही आपणकर एग्रीकल्चरल लोन बा कृषि ऋण छाड़ हो जाइथिबो 11 दिन भी हेबो नाही। जमिति कि मु कहितले भिडियोटी नहीं कि आसीबी बोली किछि दिन डेरी हो जाइछि, किंतु आपण माने देखि नियंतु संपूर्ण मात्रा रे, कारण आज आमे एनालिसिस करबा एटा हेई परिबो कि नाही। ओके, ता बाहर आपणकर कालिया योजना को लेकिन जेकोसी भी डाउट अच्छी बैंक अकाउंट केमती लिंक करेंगे ता बाहर द्वितीय किस्ती बा सेकेंड किस्ती केबे आसीबो 12,500 टंकार सहायता केबे ठारो दिया जिवो 25,000 टंकार किस्ती जो 5टा किस्ती आपण पाइबे से सब केबे सुधा आपणकर कंप्लीटली पाइबे भूमिहीन मानक पई कोन अछि ये सबु जाक वीडियो मु अपलोड ऑलरेडी करि सारछि मो चैनल को आपण जाईकी अम्लान नायक चैनल को आपण जाईकी से सबुर वीडियो आपण देखिकी आपण मानक डाउट आपण क्लियर करि परिबे। ता छड़ा आज किसी डाउट रोचे आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु मु समस्त कमेंट रिप्लाई देवाई चेष्टा करे दौची मध्य आपण जहाँ भी डाउट रोचे आपण कमेंट बॉक्स रे लिखंतु मु निश्चित तार रिप्लाई देवाई चेष्टा करी। ओके, ता छड़ा आपण मानक भल पाइबा को मु सम्मान दौची आपण माने बहुत मात्रा रे लक्षाधिक व्यू दौचंती, किंतु गोटे कथा कि आपण माने समस्ते टिके सब्सक्राइब करिया पई प्राय भूली जाउछंती, तो सेथिपाई एबे ही आपण सब्सक्राइब कर दियंतु परे भूली जाई पारंती। वीडियो तले थिबा गोटे छोटिया नाली रंगर आइकन जोटी सब्सक्राइब लिखाई छै सेठी आपण टच करके मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। ता पाखरे गोटे छोटिया बेल रो आइकन बा घंटी रो आइकन आसीबो ताको मध्ये टच कर दियंतु जहा दर से बेल टी टिके बड़ होई जिवो। ता द्वारा मु जत्ते बेले जेकोसी वीडियो अपलोड करिबी आपण मानक मोबाइल रे संगे संग पहुंची जिवो आ आपण माने से सब देखिकी आपणकर जहाँ भी डाउट थो आपण मैंने कन्फर्म हो पारे। ओके, तो डेरी नक आरंभ करवा आ जाना कौन ना यही जो आमर कृषि ऋण छाड़ होगा कथा कहते जो सरकार आसवे सेटा हो पार कि नहीं। देखो गत जनवरी 25 तारीख जो दिन कि कालिया योजनार ऑफिशियल इम्प्लीमेंटेशन करागला बा कार्यकारी करागला प्रथम किस्ती आम हिताधिकारी मानक बैंक अकाउंट को आसवा को लगिला से दिन ही भुवनेश्वर आसीथिले किए ना कांग्रेस प्रेसिडेंट जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट अछंती कांग्रेस रे राहुल गांधी अछंती, तो सी आसथिले भुवनेश्वर से दिन कहिकी जाइछंती कि जदि तांको सरकार आसिले बा कांग्रेस गवर्नमेंट जदि आम ओडिशा रे सरकार कले ताहले 10 दिन भितर ही जेतिकी जहार भी कृषि ऋण अच्छी सबू जाक छाड़ कर दिया जिवो। ओके, आमर कालिया योजनाटी पुरी रे स्टार्ट करागला सेम डे रे 25 तारीख जनवरी 25 रे आउ से सेम डे रे आसते कि राहुल गांधी भुवनेश्वर आसते आउ से अनाउंस करके जाइछंती कि तांको सरकार आसिले कौन हम ना 10 दिन भितर छाड़ कर दिया जिवो। देखंतु एटा हेई भी पारे न भी हेई पारे, मु एमती कहबेनी कि हबनी एमती कहबेनी कि हेई जिवो। ओके, कारण देखंतु आम ओडिशा रे आपण माने जेमती जानिछंती कि विधानसभा निर्वाचन सहित जनरल इलेक्शन बा साधारण निर्वाचन भी हुए, तो आमर ये 2टी इलेक्शन हम एमएलए इलेक्शन और एमपी इलेक्शन, तो सेपाई आम ओडिशा रे भी सरकार तैयारी हम बा जो सरकार से कंटिन्यू करेंगे बा कौन सी नुआ सरकार आसपारती नुआ दल रे आम आम सेंटर रे मध्य सरकार आइदर चेंज हो पारती कि सेम से सरकार कंटिन्यू करि पारती। तो सेपाई जदि कांग्रेस गवर्नमेंट आसिला सेंटर रे ताहले ताको इच्छा करि भी पारती न भी करि पारती, स्टेट रे आसिले मे भी करि भी पारती न भी करि पारती एइथिपई कारण आगु आगत भविष्य आहरी 5 वर्ष रहिलानी इलेक्शन, तो से न भी करि पारती जदि आगु 3 मास 4 मास था जनरल इलेक्शन ताहले मे भी कर दी था जनरल इलेक्शन रो वोट हातेबा पई। ओके, ता छड़ा एटा हैला कोन न हेई पारे एथिपई कारण आपण माने जेमती जानिथिबे कि एही किछि दिन हैला 3टी राज्य रे इलेक्शन हेइछि आमर राजस्थान छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश रे जोठी कि कांग्रेस गवर्नमेंट कला से जगार बीजेपी गवर्नमेंट थिला, बीजेपी गवर्नमेंट सेठी पराजय हैला आउ कांग्रेस गवर्नमेंट कला सेठी भी सेमाने कहिथिले कोन ना 10 दिन रे सेमाने
କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦେବେ ଆଉ ସେଇଟା ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି କୃଷି ଋଣ ସେମାନେ ଛାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମେ ବି ସେମାନେ ଛାଡ଼ କରିପାରନ୍ତି ଯେମିତି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ ବି କରିପାରନ୍ତି ଓକେ ତ ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଆନାଲିସିସ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ସେମାନେ ଛାଡ଼ ନ ବି କରିପାରନ୍ତି ଛାଡ଼ ବି କରିପାରନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଦେଖିଥିବେ କି ଲେଖା ଅଛି ଆମର ସରକାର ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ନା 10 ଦିନରେ ଛାଡ଼ କରିଦେବୁ ଏହାର ଆପଣମାନେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲେ ତା ବାହାରେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ବି କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ମେସେଜ୍ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ତ ସେ ନେଗେଟିଭ୍ ମେସେଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାର 1800572112 ସେ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ଲଗାନ୍ତୁ କଲ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମେସନ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେଠୁ ବୁଝିକି ତା ଛଡ଼ା ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ସେସବୁର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଆଉ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ମୋ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ତା ବାହାରେ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେସବୁକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାରଣ ସବୁକିଛି ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ତା ବାହାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯାହା ବି ସରକାର ସହାୟତା ମିଳୁଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ହେଉ ତ ସେସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଓକେ ତ ସେ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେଇପାରିବେ ଭଲ ନ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଡିସଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ବି ଦେଇପାରିବେ ଆଉ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଥିବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିକି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟିର ଆଇକନ୍ ଆସିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରିବେ ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମୋତେ ଲେଖିପାରିବେ ତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ନାଇସ୍ ଡେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍